बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और उम्मीद है आप सब के काम अच्छे चल रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सब के काम में बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज की इस क्लास में मैं चंद चीज़ें आपको समझाने वाला हूँ, तो प्लीज़ क्लास मिस ना कीजिएगा। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 90% लोग क्लास मिस कर देते हैं, तो ये क्लास मिस ना किया करें, इसमें आपका ही फ़ायदा है। वरना हमें क्या ज़रूरत है फिर इस तरह की क्लास डालने की। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको खूब आइडिया होगा, बल्कि क्या होगा है बल्कि सबको ही है कि जिस तरह इस सर्दियों की रातों में हम इतनी मेहनत कर रहे हैं उसका फिर कोई फ़ायदा ना हुआ जब आप लोग क्लास ही स्किप कर देते हैं। तो प्लीज़ यार क्लास जो है ना वो पूरी सुना करें, ठीक है? आपका ही फ़ायदा है इसमें। तो इतनी मेहनत से हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, अब आप लोग देख लें, फिर ये ज़्यादती है आपकी। खैर जी, सबसे गुजारिश है अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह इधर आपको फ़ायदेमंद वीडियोस प्रोवाइड की जाएंगी। आप चाहते हैं कि वीडियोस की तादाद में इजाफा हो, उसके लिए आप लोगों को और ज़्यादा सपोर्ट करनी पड़ेगी। इंशाल्लाह ये भी आप लोगों की सपोर्ट बहुत ज़्यादा हुई है। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, इसी तरह करते रहें। खैर जी, आज की वीडियो में हम क्या करेंगे कि पिछली हमने पहली क्लास में नीट ऑफिस जो था उसके बारे में कुछ सीखा था थोड़ा बहुत, और दूसरी क्लास में हमने इसके एरर्स वगैरह या जो विंडोज़ थी वो भी सीखी थी। आज हमारी इसकी तीसरी क्लास है, ठीक है? तीसरी क्लास में हम क्या करेंगे कि इसे ओपन करना सीखेंगे। ओके, नीट ऑफिस को ओपन करना सीखेंगे और सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और इसका कंबाइन कैसे हम कर सकते हैं, ठीक है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और नीट ऑफिस का कंबाइन हम कैसे करें, ठीक है? इधर आना आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में बेशक आप लिख रहे हैं नीट ऑफिस, ठीक है? इधर उम्मीद जहाँ तक है कि इंशाल्लाह ताला आ जाएंगे अल्लाह ताला के फजल और करम से। जी माशाल्लाह, ये इधर ये भी है। और चलिए मेरे ख्याल में एक ही चीज़ें हैं। खैर हम क्या करेंगे, हम इस पर क्लिक करेंगे, इस पर ही कर लेते हैं। हमारा मेरे ख्याल में यही था। इधर से आप ओपन करेंगे तो वो आपको बताएगा, ठीक है? आज हम क्लास में क्या सीखने वाले हैं कि नीट ऑफिस ओपन कैसे करना है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ इसका क्या आपस में हम कंबाइन कर सकते हैं। क्या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इससे तेज होगा या ये वाली तेज है इसमें, तो इस चीज़ का आज हम कंबाइन करेंगे। देखें जी, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो कंपनी है वो माशाल्लाह एक बहुत ही अच्छी कंपनी है और नीट ऑफिस की जो कंपनी है वो भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी कंपनी है। अब क्या है जी, इसका कंबाइन करना आपस में। देखें कि हर सॉफ्टवेयर अलहदा होते हैं। ओके, मैं आपको अपनी मिसाल दे देता हूँ। अपनी मिसाल देने में मेरे ख्याल में कोई इधर हर्ज नहीं होगा। ये देखें जी, मैं ना फाइल एक्सप्लोरर में जा रहा हूँ, ठीक है? दिस पीसी में आ जाता हूँ। लोकल डेस्क सी में मैं जाके ना अपनी ना मैं एक बार प्रॉपर्टी यानी कि चेक करता हूँ कितनी इसमें जीबी है। देखें कि जो यूज़ मेरी स्पेस हुई है वो 74.7 जीबी में हुई है और जो फ्री स्पेस है मेरे पास बची है वो 5.25 जीबी में। अब क्या है जी इसमें, अब देखें जी इसमें जो गलती है वो मेरी है। मैं बिल्कुल अपनी गलती मान रहा हूँ, मेरी गलती है। कैसे? इधर कोई भी अपनी गलती ज़्यादातर नहीं मानते, ठीक है? इसमें मेरी क्या गलती है कि मैंने काम तो मैं करता रहता हूँ माशाल्लाह, काम की तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से सब अच्छा जा रहा है। मैं ना इधर से लोकल डेस्क सी में मैं इधर चीज़ें करता रहता था, कभी ये डाउनलोड कभी वो। मैंने इसके डेस्क क्लीन अप नहीं करता। अब जी वो क्या है, नई चीज़ें हमें सुनने को मिल रही हैं आज की क्लास में माशाल्लाह। डेस्क क्लीन अप इसे कहते हैं। अब इसका क्या फ़ायदा, इस पर क्लिक करें आपको पता लग जाएगा इसके क्या फ़ायदा है। इसका फ़ायदा है कि जो इस चीज़ लोकल डेस्क सी के अंदर जो टेम्परेरी हमारी चीज़ें होंगी, जो टेम्प चीज़ें होंगी, वो खुद ब खुद डिलीट हो जाएंगी। ये देखें, इधर आप करें ओके करें वो डिलीट हो जाएंगी खुद ब खुद ही। मैं तो खैर किया हुआ है, अब
ٹھیک ہے. اب کیا ہے کہ میں جتنی چیزیں بھی ڈیلیٹ کر رہا ہوں لیکن جی بی اتنی کھری ہے, اس سے اوپر نہیں جا رہی, 6-7 پہ آ کے رک جاتی ہے. اب اس پہ میں جی کروں کہ میں کورل ڈرا اور انکسکیپ کو کیسے میں کمبائن کروں آپس میں, کہ یہ ایک ہی سافٹ ویئرز ہیں. تو میرے پاس کیا ہے کہ اگر میں اس وقت کورل ڈرا پیڈ ہے کیونکہ ایک ورژن میں لینا چاہوں تو 2018 والا میرے پاس آرام سے انسٹال ہو جائے گا, 2017-18 یا اس طرح کی چیزیں ہو جائیں گی میرے پاس انسٹال. ٹھیک ہے, اب میرے پاس کیا حل ہے, میں چاہتا ہوں یار یہ ادھر ہی انسٹال ہو, ادھر نہیں ہوگا کوئی مسئلہ نہیں, ٹینشن نہیں, ہم ڈی ڈرائیو میں کریں گے اپنا. ٹھیک ہے, اس میں بھی انسٹال ہو جاتا ہے. اب دیکھیں گے اس کی جو جی بی ہے وہ اس سے بھی اوپر ہے, کورل ڈرا 2020 والا ہمارے پاس اس میں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, 75.8 جی بی ہمارے پاس فری اسپیس اس کی ہے اور 3.57 جی بی ہم نے یوز کی ہے. ٹھیک ہے, ادھر ٹھیک آ رہا ہے. تو خیر ہم کیا کرتے ہیں آپس میں چیزوں کو, ہم اکثر چیزیں ہوتی ہیں جہاں ہم کچھ مسٹیک کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر اس لیے وہ چیزیں پھر بعد میں جب یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں تو ہماری غلطی اپنی ہی ہوتی ہے, غلطیوں سے انسان سیکھتے. اب میرے پاس کیا ہے کہ کورل ڈرا نہیں ہو سکتا اس وقت, بالکل نہیں ہو سکتا. ہوگا تو ایک ہی شرط پہ ہوگا کہ ونڈو اس کی ساری میں نیو کروں, ہر چیز اپڈیٹ کروں, ہر سافٹ ویئر ڈیلیٹ ہو, تو اس سے اس کے ذریعے ہی ہوگا. اب آپ میری ذرا فائلیں دیکھ لیں کہ میرے پاس چند فائلیں اس وقت موجود ہیں. ٹھیک ہے, میں آپ کو دکھا رہا ہوں, چند فائلیں میرے پاس ہیں لیکن وہ اب بھی نہیں ہو رہا انسٹال. کرنا چاہوں گا ڈی ڈرائیو میں ہو جائے گا لیکن لوکل ڈیسک سی میں نہیں ہو رہا. لوکل ڈیسک سی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, ادھر لوکل ڈیسک سی میں کوئی چیز میری اپنی نہیں ہوگی. اوکے, یہ لوکل ڈیسک سی کی چیزیں ہیں. تو میرے پاس اب وہ یعنی کہ اس میں انسٹال نہیں ہو رہا. اب یہ دیکھیں میں نے ڈی ڈرائیو میں گیا ہوں, ادھر لکھا ہے میرا جو میری ضروری فائلیں تھیں میں نے اس میں کرنی ہے. اب اس کا جی کیا فائدہ. اب دیکھیں اگر میں ونڈو اپڈیٹ کروں گا مثال کی طور پہ, کیونکہ اگر یو ایس پی میں ہم نہیں کرنا چاہتے, ٹھیک ہے, میں یو ایس پی میں نہیں کرنا چاہتا تھا, ادھر پہلے بھی بہت ساری فائلوں میں نا پھر وہ ایرر آ جاتے ہیں, جیسے ہی اوپن کرتے ہیں نا تو وہ ایرر آ جاتے ہیں. اب یہ ڈی میں ہے, اب میں مثال کی طور پہ ونڈو میں ساری نیو کر دیتا ہوں نا, جی میں نے اپڈیٹ کرنی ہے ونڈو. اب یہ کیا ہوگا کہ ادھر والا ڈیٹا میرا بالکل اسی طرح سیو کھڑا رہے گا, کوئی ڈیلیٹ نہیں ہوگی ادھر چیز. ٹھیک ہے, میں ونڈو اپڈیٹ کروں, میں لیپ ٹاپ کو ریسٹور کروں, میں جیسا کروں, میں ریسٹارٹ کروں, میں ونڈو اپڈیٹ کر رہا ہوں مثالی طور پہ, تو وہ بالکل ونڈو اپڈیٹ کرنے سے لیپ ٹاپ بالکل نیو ہو جائے گا. اور سافٹ ویئر بھی اگر میں ادھر رکھ دوں اپنے تو وہ ساری چیزیں نئی ہو جائیں گی, دوبارہ سے وہ مجھے لیپ ٹاپ کے اندر جو انرجی ہے دوبارہ سے ویسے ہی بحال ہو جائے گی, اور ہر چیز یعنی اس میں ویسے ہی ہو جائے گی. اس کی جو جی بی وغیرہ ریم وغیرہ وہ ساری چیزیں بالکل کلیئرلی ڈن ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, لیکن الحمدللہ ٹھیک چل رہا ہے اب بھی کام, تو میں چاہتا ہوں ٹھیک ہی چل رہا ہے, مسئلہ نہیں ہے اتنا. اوکے, اب کیا ہے میں کورل ڈرا کی جگہ انکسکیپ یوز کرتا ہوں آج کل. ٹھیک ہے, زیادہ تر میں انکسکیپ میں اب آ گیا. ٹھیک ہے, اب میں جو اسے میں کمبائن کروں کورل ڈرا کے ساتھ تو میں اسے نہیں کمبائن کر سکتا. وجوہات ہیں چند کہ اس میں پاور کلپ ہوتا تھا, اس میں سیٹ کلپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ اس کے ذریعے ہم تصویر کو کسی باکس میں کنورٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں وہ چیزیں, لیکن اس میں بھی آلریڈی کورل ڈرا کی طرح مکمل کام ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس چیز میں کوئی ٹینشن نہیں ہے, آپ اس میں بھی کام کریں آپ اس میں بھی کریں, وہ ہو جائے گا. کمبائن یہ کر لیتا ہے انکسکیپ, لیکن اس میں چند چیزیں مختلف ہیں جو تھوڑی سی اللہ بھلا کرے آپ کا یہ ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, خیر میں نے آپ کو مثال دے دی کہ میں کورل ڈرا اور اسے کمبائن نہیں کر سکتا. البتہ میں اتنا بتا سکتا ہوں کہ جو کام اس میں ہوگا وہ کام اس میں بھی ہوگا, لیکن کمپنیاں ماشاءاللہ دونوں ہی اچھی ہیں, کورل ڈرا اور انکسکیپ. ٹھیک ہے, اب یہ بھی مثال میں نے آپ کو دی اپنی جی. اوکے, لیپ ٹاپ کو میں ریفریش کر لیتا ہوں ایک دو بار. ٹھیک ہے, کیونکہ جب ہم کھولتے ہیں نا جی بی تو وہ پھر تھوڑا سا ہو جاتا ہے. تو اسی طرح سے جی میں مائکروسافٹ ورڈ اور نیٹ آفس کو کمبائن ہم نہیں کر سکتے. البتہ جو مائکروسافٹ میں کام ہوتا ہے وہ اس پہ بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, سمپل سی چیزیں وہ اس میں بھی ہو جائیں گی, لکھائی لکھنی ہے نا وہ اس میں بھی چل جائے گی, ٹینشن نہیں ہے. اب جی نیٹ آفس ہم اوپن کرتے ہیں اور اس کے بعد ادھر ہمیں 4 آپشنز دیے جا رہے ہیں. اوکے, اب ہم نے کس پہ کلک کرنا,
हमें 4 ऑप्शन इधर दिए जा रहे हैं. अब हमने किस पे क्लिक करना है, हमें ऑप्शन क्या दिए जा रहे हैं ये हमने सीखना है. वर्ड का दिया जा रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पीडीएफ, पावर पॉइंट. मैंने वर्ड पे करना है. वो क्या बता रहे हैं कि ये वर्ड की तरह है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ना वो उसकी तरह ही इधर काम होगा. अब मिसाल के तौर पे थोड़ा सा टाइम लेता है, कोई मसला नहीं, हम थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं. ओके तो जी ये भी इस तरह से. अब देखिए वो थोड़ा सा टाइम लेगा, हमने आराम से बैठे रहना, कोई में जल्दी नहीं है, होगा. हम इसे कैंसिल कर देते हैं. ओके ये होगा, हो गया, ठीक है, कोई नहीं आ रहा तो टेंशन नहीं, क्योंकि मैंने रिकॉर्ड इधर से डिलीट कर दिए थे ना, वो इसलिए भी मेरे ख्याल में ऊपर नीचे हो गया. ठीक है जी, तो ये हमारा ओपन हो गया है. शुरू में थोड़ा सा इसने एरर दे दिया था, कोई मसला नहीं, इसे ख़त्म. दोबारा से हम क्या करेंगे, लैपटॉप को कंप्यूटर को रिफ्रेशमेंट कर लेंगे इसकी. ठीक है, इंशाल्लाह मैं थोड़ा सा इसमें मैंने चीज़ें कर रहा हूँ अभी सेटेबल, तो इसलिए फिर थोड़ी सी ना वो एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही. आप सबकी दुआओं की ज़रूरत है. रिफ्रेश एक बार दोबारा. अभी मैं क्या करता हूँ, फाइल एक्सप्लोरर पे चले जाता हूँ. मुझे थोड़ा सा ना डर लग रहा है इधर. अच्छा जी वो ठीक है, मैं कैसे, ठीक है, दोबारा से एक बार रिफ्रेशमेंट कर लेते हैं थोड़ा सा. और क्या होता है कि इससे फिर वो लैपटॉप जो कंप्यूटर वो इसमें एनर्जी और आ जाती है. माशाल्लाह काम ठीक जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह. तो बस दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमारी सब के लिए आसानियाँ फरमाए और मदद फरमाए. अच्छा जी, ये नीट ऑफिस अब हमारा ओपन हो गया है. ओके, और इसमें हमने फ़ॉन्ट लगा लेना है. मैं आज की क्लास में आपको फ़ॉन्ट सिर्फ 18 तक लगाना बता रहा हूँ. ठीक है, बाकी मैंने आपको बता दी है जी आज की क्लास कि इसमें क्या क्या चीज़ें होनी हैं और वो कैसे होनी है चीज़ें. मैंने आपको इस क्लास में सब कुछ बता दिया है, कैसे हमने सॉफ्टवेयर को कंबाइन करना है और कैसे इसे ओपन करना है और क्या क्या चीज़ें इसमें आएंगी, वो भी मैंने थोड़ा सा आपको फ़ॉन्ट के साथ बता दिया है. नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम सीखेंगे कि वो भी कैसे होगा. ठीक है, नेक्स्ट क्लास भी आज ही अपलोड की जाएगी इंशाल्लाह. ठीक है, तो आप सबकी दुआ की ज़रूरत है. ठीक है जी, जज़ाकल्लाहु खैरा. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.